बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चंद दिन कबल मैं एक डिनर पार्टी में इनवाइट था। वहाँ लिबरल, एथियस्ट और खुद को आज़ाद ख्याल समझने वाले काफ़ी चेहरे मौजूद थे। मैं भी एक कोने में दबका हुआ बस टाइम पास कर रहा था कि 2-3 लड़के मेरे पास आए और बोले, आप शायद इमरान अदीब हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल। कहने लगे, हम आपकी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी मालूमाती होती हैं। चलो आज आपसे मुलाकात भी होगी तो हमारे एक सवाल का जवाब तो देते जाओ। मैंने कहा जी आपके सवाल बहुत लॉजिक तलब होते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा सोच ही लेता हूँ। उनमें से एक लड़के ने सवाल दागा कि जनाब, कुरान में लिखा है, ऐ पैगंबर, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी इस आयत के जरिए रब्बे कायनात ने पैगंबरे इस्लाम को एक लामहदूद कद अता किया है जिस तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। यानी पैगंबरे इस्लाम इस आयत के हिसाब से तमाम अक़वाम आलम के लिए रहनुमा और हकीम है। आम लफ्जों में वो किसी एक मजहब के नहीं बल्कि सब मजाहिब के लोगों के लिए यकसां लीडर हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बोले, सवाल यह है कि एक ऐसी शख्सियत जिसको उसका खुदा लामहदूद और सब के लिए बेहतरीन शख्सियत करार दे, वो आए, तशरीफ लाए और 100 लोगों की कम्युनिटी में से 2 को अलग करके कहे, बाकी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते और तुम 2 आपस में भाई भाई हो। यानी काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता और मुसलमान आपस में जज्दे वाहिद हैं। उसने कहा, इमरान साहब, वो शख्सियत जिसको उसका खुदा सब के लिए बेहतरीन तोहफा करार दे, वो कैसे इंसानों के एक तबके को अलग करके कह सकता है कि बाकी लोग तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये चीज पैगंबरे इस्लाम की उस कद से मैच नहीं करती जो कुरान में बयान किया गया है। उसके बाद उसने मजीद कहा कि वो तबका जिसे पैगंबरे इस्लाम ने पूरी दुनिया के तबकात से अलग किया था कि बाकी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो बाद में कई सदियों तक तलवार लिए कभी यूरोप, कभी हिंदुस्तान तो कभी चीन में खून की नदियां बहाते रहे। आखिर इमरान साहब, ये किस तरह मुमकिन है कि जिसे खुदा सब के लिए ठंडा साया कहे, मसीहा और रहनुमा कहे, वो लोगों में मजहब की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी का फर्क कायम करे? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? खतून हज़रात, अब मेरा वो जवाब जिसने उनकी तसल्ली करवा दी, सुनने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं हूं इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज वर्ल्ड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हम इंसानी शऊर में उठने वाले बहुत सारे साइंटिफिक और हिस्ट्रिकल सवालों का जवाब भी देते हैं और बहुत सारा डिफरेंट कंटेंट भी लेकर आते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बिलाशुबा उस मुल्हद का सवाल बहुत वजाहत तलब है और जिहाद के खिलाफ यूरोपीय एनजीओस इस तरह के अक्सर सवाल पैदा करती रहती हैं। मैंने उस मुल्हद से कहा कि आप मजहब को नहीं मानते, वरना इस्लाम ने इसका बेहतरीन जवाब दिया है। आओ मैं तुम्हें साइकोलॉजी के खेल समझाता हूँ, तुम्हें जवाब मिल जाएगा और मेरी भड़ास निकल जाएगी। उसने कहा, जी फरमाइए। मैंने कहा, देखिए, मेरा बाप मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैंने पहली क्लास से 8वीं तक अपने अब्बा से पढ़ा। अब वो इमरान अदीब जिसको आपने सवाल किया, या आपको लगा कि ये बंदा हमारे सवाल का जवाब दे सकता है, ये इमरान अदीब पास्ट में बला का कुंद ज़हन था और अब भी तकरीबन है। मैं कितना ज़हीन बंदा नहीं हूँ, लेकिन पास्ट में मुझे सिर्फ अपने अब्बा की बात ही समझ आती थी। अब्बा ने एक इंतहाई कुंद ज़हन वजूद में एक चमकदार सोच की बुनियाद रखी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे नोकिया के किसी पुराने मोबाइल में एंड्रॉइड चलाने की कोशिश करना। 9वीं और 10वीं क्लास में मैंने कॉलम और कहानियां लिखना शुरू कर दी। सेकेंड ईयर में अदबी महफिलों में मैंने जाना शुरू किया और वहां मुबासे सुनना मेरा मशगला था। और अब एक सबसे अलग कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब चैनल का होस्ट हूँ। अब इस सारे सफर में सैकड़ों हाथ दोस्ती के लिए मेरी तरफ बढ़े और आज भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। मैंने कहा, मेरे अजनबी दोस्त, मेरे अब्बा को पता था कि हर हाथ की अपनी एक साइकी होती है। हाथ दोस्त तो हो सकता है, लेकिन वो अपने अंदर बिछी उन लकीरों से कभी नहीं भाग सकता जो हर गुजरते लम्हे के साथ गहरी होती चली जाती हैं। अब्बा ने मुझे एक शाम बैठाया और बोले, मियाँ आजकल बड़ी दूर दूर दोस्तियां लग रही हैं, खैर तो है? मैंने कहा, जी अब्बा हुजूर, बस लोग प्यार करते हैं। वो बोले, मियाँ प्यार शहद जैसा होता है और शहद बेरी का भी होता है, तूत का भी होता है, नीम का भी होता है, शहद फार्मी भी होता है, लेकिन होता वो शहद है। मैंने कहा, अब्बा हुजूर, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं।
फरमाने लगे, बेटा कुरानुल करीम में लिखा है कि हमने कौम और कबीले बनाए ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। दरअसल बेटे ये आयत कौमों के नाम की तरफ नहीं बल्कि उनकी उस मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट की तरफ इशारा करती है जिसे इंतहा तक पहुंचने में सदियां लगती हैं, और उन सदियों में कई अच्छे या बुरे वजूद रखते हैं। फिर एक मेंटेलिटी, एक साइकोलॉजी पैदा होती है। मैंने कहा, अब्बा हुजूर आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? वो मुस्कुराए और बोले, देखो मियाँ, फलां लड़का फलां कबीले का है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये जहां भी होंगे तुम इनके घर के बाहर गंदगी का ढेर देखोगे, और जब ये अमीर हो जाएंगे तो यही गंदगी इनके अंदर भी नजर आएगी। फलां कौम परहेजगारी और इबादत में हमसे बहुत आगे है, वो बहुत मेहनत वाले, गैरत वाले, हया वाले होते हैं, लेकिन तुम कभी भी उनसे नमक हलाली या वफा की तवक्को मत करना, क्योंकि इन चीजों का ताल्लुक अकल से होता है। फलां कौम बड़ी शरीफ गाय है, नरम लहजा, बेहतरीन गुफ्तगू, मोहब्बत के तोहफे बांटने वाले, लेकिन तुम कभी भी उन्हें अपना राजदार न बनाना, क्योंकि इनका वार कभी खाली नहीं जाता। मेरे बेटे, फलां बरादरी के लोग, तुम इनका बहुत फैला हुआ बिजनेस देखोगे, लेकिन उनसे कभी सरमाए की तवक्को मत करना, क्योंकि कंजूसी में ये अपना सानी नहीं रखते। खैर उस रात मुझे अब्बा ने हर कौम के बारे में नेगेटिव चीजें बताई और साथ कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा कि तुम उनसे नफरत करो या उनसे लेन देन ना करो, मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम उनके साथ रहते हुए बेहतर तौर पर चल सको, क्योंकि हर हाथ दोस्त तो जरूर हो सकता है, लेकिन वो चलता अपनी अंदर की लकीरों के हिसाब से है। खतुंजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ये एक साइकोलॉजिकल टिप है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि किसी गैर मुस्लिम से लेन देन न किया जाए या उन्हें नफरत की निगाह से देखा जाए। अगर ऐसा होता तो हुजूर कभी ये न फरमाते कि खबरदार, अगर किसी ने किसी गैर मुस्लिम शहरी पर जुल्म किया, उसका हक मारा, उसकी ताकत से बढ़कर उस पर बोझ डाला या उसकी रजामंदगी के बगैर उससे कुछ छीना, तो कल क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से वकील ठहरूंगा। खतुंजरात, काफिर चीन का हो, हिंदुस्तान का हो, यूरोप का हो, कहीं का भी हो, काफिर कभी मुसलमान का दोस्त इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी बाकायदा कोई मेंटल फाउंडेशन नहीं होती। वो जो भी करता है, जैसे भी कानून बनाता है, उसके पीछे उसका जज्बा हैवानी छुपा होता है, जिसे इस्लाम ने कुचल कर एक पुरअमन अकीदे के जेरे सह कर दिया है। अब उसकी एक मिसाल भी लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक काफिर की गर्दन उड़ाने लगे तो उसने आपकी तरफ थूक दिया। आपने उसकी गर्दन छोड़ दी और कहा, अगर अब मैं तुझे कत्ल करता हूँ तो उसमें मेरा जाती गुस्सा यानी जज्बा ईमानी के बजाय जज्बा हैवानी ज्यादा गलब होगा, जबकि मैं तुझे सिर्फ अल्लाह के लिए कत्ल करने का हक रखता हूँ। अब तस्वीर की दूसरी तरफ आई। हमने हिंदुस्तान पर 1000 साल तक हुकूमत की, हम चाहते तो एक भी जय श्री राम बोलने वाला आज बाकी ना होता, लेकिन उसके बरक्स हमने इन्हीं अपने यहाँ इज्जत और ओहदे दिए। 1000 साल बाद जब आज पहली बार हिंदू की हुकूमत आई तो आज हिंदुस्तान में इस्लाम के वजूद को खतरा है। मुसलमानों ने स्पेन में 800 साल हुकूमत की, स्पेन से पूरे यूरोप को तालीम और हुनर दिया, उन्हीं के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान पैदा किए ताकि यूरोप के गैर मुस्लिम इज्जत की जिंदगी जी सकें। इस्लामी यूनिवर्सिटियों के साथ चर्च और मंदिर तामीर करवाई ताकि गैर मुस्लिम तुलबा को इबादत में परेशानी न हो। लेकिन 800 साल बाद जब ईसाई यूरोप पर काबूज हुए तो उन्होंने हजारों मुसलमानों को जिंदा जला डाला, इन्हें जलावतन किया, इनकी मसाजिद गिरा दी, इनकी बेटियों से बाजारे हुस्न आबाद किए। खतुंजरात, सिसिली में मुसलमान 250 साल तक हाकिम रहे, इस दौरान एक भी चर्च नहीं गिरा। लेकिन जब 250 साल बाद मुसलमानों को जवाल आया तो इन्हीं जानवरों की तरह बांध कर इनके सामने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां की गई, फिर इन्हें जिंदा जला दिया गया। चलो, पुराने काफिर तो मान लिया कि जाहिल थे, उनको पता नहीं था कि इंसानी तहजीब क्या होती है, दुश्मन से किस तरह निपटते हैं, उनको नहीं पता था। आज तो जदीद दुनिया है, आज तो गैर मुस्लिम दुनिया बड़ी मुहज्जब है, बड़ी अखलाक वाले लोग हैं, हमें ऐसी चीजों को नहीं सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आज के दौर में क्या होता है। यहया बिन मैमून एक यहूदी साइंटिस्ट था। इब्ने बसियो ये एक ईसाई स्कॉलर था। महा सिद्धांत ये भी हिंदुस्तान का एक अजीम उस्ताद था। ये और इन जैसे हजारों गैर मुस्लिम बगदाद और स्पेन में मुसलमान उलमा से इल्म हासिल करते रहे। मुसलमानों ने कभी भी इन्हीं मजहबी एतवार से हाईजैक करने की कोशिश नहीं की थी। यहया बिन मैमून यहूदी था
اور یہودی ہی دنیا سے گیا، کسی مسلمان نے دل میں یہ خیال تک نہ پیدا ہونے دیا کہ وہاں صدامت یحییٰ بن میمون اور ابن مسیح جب وقت کے عظیم استاد بنیں گے تو اپنی قوم میں عظیم دماغ بھی پیدا کریں گے، جس سے مسلمان کی مارکیٹ دنیا میں ڈی ویلیو ہوگی، یا دنیا میں کافر اور مسلمان کے درمیان مقابلے کی فضا پیدا ہوگی۔ کسی مسلمان نے ایسا سوچا تک نہ۔ لیکن 19ویں صدی میں جب ہمارے نوجوان یورپ کے پاس پڑھنے گئے تو ان کے لیے ہائی جیکنگ کا ایک پورا پھندا تیار ہوتا ہے۔ یورپ میں پڑھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اسلام مخالف کتابیں لکھتی نظر آتی ہے، وہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی خوش قسمتی سے ان ہتھ کنڈوں سے بچ نکلے تو وہ امت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ شہادت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ خاتون حضرات، کوانٹم تھیوری اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر اپنے علمی مہارت کا سکہ جمانے والے آئنسٹائن آف عرب ڈاکٹر مصطفیٰ المشرفہ کو کس نے زہر دی؟ یہ وہ شخص تھا جس کے ریسرچ پیپرز کا انتظار آئنسٹائن کیا کرتا تھا۔ سولر سیلز کی انوینشن کرنے والے حسن کامل صبا کو کس نے گاڑی کے نیچے کچلا؟ 1 کلو یورینیم سے کوئلے اور گیس کے ہزاروں ٹن ذخیرے سے کہیں زیادہ انرجی پیدا کرنے کا دعویٰ کرنے والے لبنانی سائنسدان نبیل الکلینی کو کس نے اغوا کر کے مارا؟ سمیہ عبد الرحمان میمانی، جس نے لیزر کے ذریعے دماغ کی سرجری ایجاد کی، اس کی لاش کو کس نے فریج میں پیک کر کے سڑکوں پر پھینکا؟ عراقی فوج کو میزائل اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی دینے والے سعید بدر کو کس نے مارا؟ میری اس ٹاپک پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے، آپ نیچے جا کر دیکھیں۔ خاتون حضرات، ہمارے پاس یہ آئیں تو ہم انہیں تعلیم دیں، انہیں ہنر دیں، ان کی زندگی کو بہتر بنائیں، لیکن جب ہمارے نوجوان ان کے پاس تعلیم کے لیے جائیں، جو ان کا ہو جائے تو ٹھیک، جو ان کا نہ ہو تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ خاتون حضرات، کافر کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان 1400 سال سے آج تک منو ان سچ ثابت ہو رہا ہے۔ حضور نے ہمیں پرامن غیر مسلم سے نفرت کرنا نہیں سکھایا، لیکن اس پرامن غیر مسلم کی سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ جب بھی حاکم ہوگا مسلمان کے لیے زمین تنگ کرے گا، کیونکہ کافر جذبہ حیوانی کے تحت سوچتا ہے اور مسلمان جذبہ ایمانی کے تحت چلتا ہے۔ خاتون حضرات، اب اس کے سوال کا دوسرا حصہ ملاحظہ کیجئے کہ مسلمانوں نے چین، یورپ اور ہندوستان میں قتل عام کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر تیمور کے علاوہ کسی مسلمان حاکم نے کبھی قتل عام نہیں کیا۔ فوجوں سے جنگ ہوئی اور علاقے فتح ہوئے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کتنے قتل کیے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ علاقہ فتح ہونے کے بعد اس کے حالات میں کیا تبدیلی آئی۔ عرب مسلمان یورپ گئے، وہاں انہوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے، اس کی ایک جھلک رابرٹ بریفالٹ کی کتاب میکنگ آف ہیومینٹی سے لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین میں آ کر عیسائیوں کو چاول، نشکر، انار، کپاس، پالک، اناردانہ، کیلے، لیمو، سنترے، بہی، ترنج، آڑو، کھجور، انجیر، اسٹرابری، ادرک اور گوند کی کاشت سکھائی۔ ناظرین کرام، اندازہ لگا لیں کہ بھوک ناچتے یورپ پر مسلمانوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ آگے سنیے، انگور کی کاشت مسلمانوں کی بڑی صنعت تھی، لیکن ان کے مذہب میں شراب حرام ہے۔ مسلمانوں کے بنائے پارکوں اور طرح طرح کے میوے سے بھرپور باغوں نے اسپین کے بعض علاقے کرتبہ، غرناطہ، ملیشیا کو دنیا کی جنت بنا دیا تھا۔ جزیرہ میسورکا، جسے مسلمانوں نے 8ویں صدی میں فتح کیا تھا، وہ مسلمانوں کے وہاں جانے سے مثل فردوس بنا ہوا تھا۔ اس میں زیادہ تر کھجور کے باغات تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے بعد میں جزیرۃ الحقراء کا نام ملا، یعنی مسلمانوں کے وہاں جانے سے اس قدر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ ناظرین، یہ الزام بے بنیاد ہے کہ مسلمانوں نے علاقے اجاڑے۔ ایسی باتیں کرنے والے پہلے اپنے گھر کی رائے جانیں۔ فلپ ہٹی اور ول ڈرونٹ لکھتے ہیں کہ عرب مسلمان ہی وہ شعلہ تھے جس سے یورپ کی شمع روشن ہوئی۔ خاتون حضرات، ان ایتھیسٹ نوجوانوں نے میرا جواب سنا اور چپ چاپ میری طرف دیکھتے رہے۔ تو ان میں سے ایک بولا، تو عمران بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے۔ میں نے جواب دیا، اگر میرے حضور رحمت للعالمین نہ ہوتے تو یقین کرو آج ہندوستان میں ایک بھی ہندو باقی نہ ہوتا۔ اگر حضور رحمت للعالمین نہ ہوتے، ہمیں بہادری اور حکمت عملی کے ساتھ ہمیں رحم اور حسن سلوک کا حکم نہ دیتے، تو یاد رکھو 22 لاکھ مربع میل میں تمہاری آخری آواز سننے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اگر حضور رحمت للعالمین نہ ہوتے تو آپ اسکندریہ کی کھنڈر نما لائبریری میں پڑھی میڈیکل اور اسٹرونومی کی پہلی کتابوں کو مومن کی گمشدہ میراث نہ کہتے، جنہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا تھا یہی وہ گمشدہ میراث ہے۔ پھر ان چند کتابوں سے شروع ہوئی
سائنس کی کہانی آج اپنی انتہا پر ہے۔ اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت مسلمان کے سینے میں نہ اتاری ہوتی تو یقیناً آج تمہارے پاس گدھے کی کھال کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ ناظرین، پھر ان نوجوانوں نے مجھ سے کہا، عمران بھائی ہم صرف اسی اسلام کو جانتے ہیں جو ممبر اور جلسوں میں تمہارے مذہبی رہنما سناتے ہیں، وہی من گھڑت قصے، نان لاجیکل انفارمیشن، گالی کلچر اور بھانڈ پنا، ہم تو اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر اٹھ گیا، معذرت صاحبان محفل، عقل اور آنکھوں سے اندھے، لولے لنگڑے جو کسی کام کے نہیں ہوتے، وہ بچے ہم دین کے لیے وقف کرتے ہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے ہم اپنے سب سے حاضر دماغ اور ذہین بچے کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین بہت پیچھے اور دنیا بہت آگے ہے۔ اللہ حافظ۔ اور میں اس محفل سے اٹھ گیا۔ ختم حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔